Higala, kumusta? Niabot usab ang lain nga panahon nga kami makiguban kaninyo ni ining atong tulumanon takna sa pagtuon. Uban kanako si Pastor Palumares, ang atong abtik nga Stewardship Director dinhi sa atong kaumahan sa South Philippine Union Conference, ug si Ma'am Pinky Gulfan, ang ato nga madasigon nga Women's Ministries Director sa South Philippine Union Conference. Nga atong pagkahisgutan mga higala karon nga trimestre bag-o. Human milabay ang 13 ka Sabado, bag-o na usab. Mag-focus ang atong diskusyon sa libro sa Matthew. Og mahinungdanon nga atong matagaan og pagtagad, Pastor og Ma'am, tungod kay nindot kaayo ang implications o applications niining ato nga pagtuon sa ato nga takna sa pagtuon niining ato nga leksyon sa Sabbath School. Sa dili pa kita magsugod, ako kamong gidapit sa pinasahi nga pagampo. Magampo ta. Ginoong Dios, dalaygon ikaw puno sa kaalam ug kahibalo. Nagaduol kami kanimo aron ang among mga hunahuna maablihan ug malamdagan kami sa imong balang espiritu samtang magatuon kami. Salamat sa pagtubag sa pagampo ug ang imong presensya karon mao'y among mapasidunggan kay amo kaning gipangayo sa ngalan ni Hesus. Amen. Higala, mga pangumusta sa ato nga mga suki nga tig paminaw, tig tan-aw sa telebisyon o dinha sa atong live streaming, sa ato nga mga kaigsuunan sa California, sa ato usab nga mga kaigsuunan sa Chicago, o sa ato nga mga kaigsuunan sa tibuok kalibutan. Hinaot unta nga kini nga programa nga takna sa pagtuon magadala og panalangin kaninyo. Ma'am? Akong ipadangat usab ang malipayon nga pagpanimbaya sa atong mga kaigsuunan sa tibuok Union. Labi na diha sa bag-o lang nako nadoawan nga mga iglesia diha sa Pulumulok, diha sa Ipil, diha sa Mati Center. Diin daghang kaayong mga kaigsuunan nga subaybay na ining maong programa. Maayong adlaw kaninyong tanan. Amo pong gitimbaya ang ato ang mga kaigsuunan o mga higala nga naa dinha sa Central Philippines o naa sa dapit sa Luzon. Tingali kamo nag-atang yun sa matag adlaw nga ang ato ang programa ang takna sa pagtuon ato kining ipasibaw nga kaninyo. Taran nga taga Negros, taga Cebu, mga Bulano na itong kahigalaan din sa Bohol o sa tanan na itong mga higala nga naa sa Visayas o naa sa Luzon. Kining libro sa Matthew nga atong paghisgutan karon, lesson 1 sa ato ang Sabbath School, giuluhan man kini ang ato ang una gyud nga Sabbath School nga lesson for this week og the Son of David, ang anak ni David. Unya, kanira bang sugilanon sa sinulat ni Matthew, partner? Medyo puro parehara ni siya sa Lucas, sa Marcos ug sa Juan, no? Gitawag man ni sila mga kahigalaan og Gospels. Apan dunay kalahian tungod kay sa ila ang style of writing ug sa ila usab nga ila ang team nga ilang gipakita si Ginoong Hesus. Og dinhi sa libro sa Matthew, lahi usab gipakita niya nga si Ginoong Hesus di ay gikan sa pagkatao dunay connection sa iyang pagka-divine, sa iyang pagkamisaya, ma'am. Karon ang atong paghisgutan una, ang talagsaon kaayo nga pagkaagi nga gi-introduce si Ginoong Hesus sa una nga kapitulo, kaning genealogy. Unsa may significance, partner, ma'am? Kaning genealogy o nganong mao po'y giuna pagpresentar ni Matthew ang genealogy of Jesus? Importante kayo mga viewers, mga kahigalaan nga ang kaagi sa usa ka tawo mahibaw-an sa kadaghanan nga kini mulatay gyud kung unsa gyud iyang sinugdanan. Ang sinugdanan sa tao sa kasagara, no, generally mo determine kung unsa iyahang padulngan. Nalipay kong ang presentation ni San Matthew sa iyahang libro naghisgot sa kaagi ni Kristo sa iyahang kaliwatan nga ni angkol giangkla ni siya, partner, dinha gyud sa mga tawo nga mga common, sa mga tao nga atong maingon nga sama ra kinaiya nato, sama ra pud sa atong mga silingan, ug kini nga sinugdanan
nagpuntarya pud ni nga adunay sinugdanan sa tanang mga butang, adunay creator, adunay maglalalang nga kung wala siya, wala pud ta ug wala pud ang atong mga kaliwatan. Og mga kaigsuonan, dili kaduha-duhaan nga ang pagpadayag ni Mateo, kining writer sa unang libro sa Four Gospels, gipakita sa atoa, matupad ni Pastor Palomares, nga naangkla sa sinugdanan og asa siya pod paingon sa iyang pagkahari, pagka-Diyos o ngadto sa pagkatawhanon. Kay ma-imagine nato nga sa tulo ka sets, 14 generations. Oh, kada set 14. Ma-imagine nato nga ma-recall pa nila ng pila ka kagigindikanan, kaapu-apuhan. Kita di naman ta kadumdum bisag ika 5 nga apuhan nato. Pero kini makatuog gyud ta nga ang balang espiritu, Pastor, mao ginagihan ni Mateo nga ma-trace up gyud ang kagikan ni Ginoong Hesus nga gipasabot sa atoa nga sa iya ganung gani nga linya sa iyang kagidikanan dili kay royal blood kundi gi-appeal pod ang kagikan sa mga kababayan-an nga dili gani mga Jewish. Salamat kayo sa inyong mga panghunahuna, partner o ma'am. Tinuod na mga higala, ang tumong og tuyo ni Mateo, mao nga gusto niya nga i-establish ang connection ni Jesus. Nindot kayo, na mga tao nga daghan nga muduol ka nako, muamin nako, or mga katahuran, kasagaran akong pangutan-on, ma'am, partner, kinsa makang anak dong. Kinsa makang kuan. Kaya nindot mo gud, partner, nga ma-establish ang sinugdanan, no? Unya, para kang Mateo, iyahag yung igipasabot niya nga kining ilahang hari, kini si Kristo nga kaliwatan ni David, part ni siya sa gitawag og ilaha pud nga kaliwat. Lami biya ang pagpamarinti, partner. Di ba ka na bang moingon nga ay anak magugko ni like sa imuhang mga kaliwatan, matrace up ang inyuhang family tree nga mga parinti ra gyud mo. Mas dali ka na bang ingon nila nga ang dugo mas espeso kaysa tubig. Mas dali ka nga makarelate sa ilaha. Tinuod na. So, to a Jewish audience, kay kani magud ang pagkasulat ni Matthew, ang iyang audience lahi kang Lucas. Kang Lucas, ang iyang audience dili mga Hudiyo. Pero ang kang Matthew, ang iyang nga audience para sa intended nga audience niya mao ang mga Hudiyo. Unya, to a Jewish mind, to a Jewish thinking, makita nimo mga higala nga importante kay sa ila ang kaliwatan, ang genealogy nga kinahanglan ma-establish nimo kay naa magud sila kuan, partner, tungod tingali sa ilang eksperyensya nga kung di nimo ma-establish ang imong lineage, ang imong kagikan, ang imong mga kaliwatan, ug di nimo maprubahan, dili kayo sila maminaw. Dili kayo sila mo respeto nimo, dili kayo sila mutuo nimo. Mauna nga kang Matthew nagsulat siya iyang gi-establishar nga si Jesus Christ dunay dugo nga galatay sa iyang pagkahudiyo ug sa kaliwatan ngadto kang Abraham ug ngadto kang David. Mauna nga ang dinhi sa bersikulo gipakita ang pangalan ni Ginoong Hesus, gisulti po dinhi nga sa bersikulo 23 sa unang kapitulo nga tan-awa usa ka birhen magasamkon og magaanak sa usa ka bata nga lalaki ug ang iyang ngalan pagatawgon Emmanuel, nga ang kahulugan mao kini ang Dios uban kanato. Gipadayag nga si Ginoong Hesus di ay one with us, no? Dili tingali kay nato ma-define nga ang daghan magong mga lantugi karon og debate about sa being, no? Pero mga kaigalan gipaila ni Matthew nga si Ginoong Hesus di ay later on sa tong discussion nakita din nga si Ginoong Hesus niya uban kanato. So, ang iyang pagpakig-uban, mga higala, dili kay uban-uban lang. Ang atong key text, no, ato ang saguluhon nag-iyong dito nga ang ngalan lang niya daan nga Hesus, significant siya tungod kay nalangkob siya sa panghunahuna nga kini ang magaluwas sa iyang katawhan. So ang iyang katawhan gi-establisher po nato nga naa sila'y kadina gikan kang Abraham paingon kang David, primarily sa iyang mga kaliwatan nga mga Hudyo. Pero dili siya limited din tungod kay ang pagkakaliwat ni Abraham spiritually na spread kani siya ngadto sa tibuok kalibutan, and that includes na appeal na kamo ug ako bisag dili ta ingon nga Hudyo dinha sa dugo. May
Maay kay mo nahisgutan ang ngalan, partner. Kay sa New Testament magud nga emphasis, later labi na sa sinulat ni San Pablo, makita nimo mga higala nga dako kayo og emphasis bisan sa libro ni Juan, makita nimo nga ang ngalan ni Ginoong Hesus gitagaan pud dako kay nga emphasis nga walay laing ngalan nga makabaton kita og kaluwasan. Sa ako sab nga nasabtan nga nung naling bitaw gyud ang nga nung gipasabot bitaw ang link ni Jesus sa sinugdanan nga tupas kagikanan sa ni Adan, Abraham. Tungod kay wa may laing yung tao o paagi nga na ay madaugon nga tao nga naka-overcome sa sala nga nahimo ni Adan. Og hangtod sa pagkatao niya pinaagi kang Birhen Maria, gitawag nagbirhen. Kaya nga iya mismong anak dili man pinaagi sa tawhanong kabubuton kun dili pinaagi sa gahom sa balang espiritu. So mo nang ako nasabtan nga dili kita magduha-duha sa pagkatao ug pagka-Dios ni Ginoong Hesus. Salamat nga naay San Mateo nga nagasulat og ingon ani nga pagkasulat, partner. Ma'am, nga ang dili lang sa mga Hudiyo nga mga panghuna-huna ug mga audience nga nagabasa ko dili kita usab mismo nga distansya na kayo ang atong pagpuyo gikan sa pagkatao ni Ginoong Hesus. Mabasa nato ang kasaysayan sa sinulat ni San Mateo, makaingon ta nga si Ginoong Hesus di ay although nagpakatao, makita nato nga ang iya ang origin di ay gamhanan, gikan siya sa kahitasan, gikan siya sa gipahimugso, gikan sa balaang espiritu. Karon atong hisgutan sa lahi na pod nga discussion sa atong nga lesson mga higala, makita nimo sa atong leksyon nga ang tan-aw nimo ang genealogy ni Jesus, ang iyang linya kagikan dunay royal, duna po not so royal. Oo. Nga naman nga, kung kasagara, manggod partner, ma'am, na ay maayo kayo, na po dili maayo, na ay pasidunggan nimo nga kagikan, na po ikauwaw nimo ba? Oo. Pero kang Matthew, wa niya taguin ang ikaulaw ba? Iya nung gipadayag, gipaklaro man, unsa may purpose ani nga nung nga, iya man pong gipadayag tong maot ba, marag medyo dili maayo kayo mga higala nga angay untang ikasabwag kay ang gwapo ani kaning kaliwatan kang David, kang Abraham, kaliwatan ka sa mga hari, maayo na siya hisgutan, pero katong kaliwatan kas dili maayo murag, pero gipakita gihapon ni Mateo, partner, unsa may Nindot kayo ang presentation ni Matthew, no? Doon natin gitawag nga square presentation ba? Pagpadayag niya sa kaliwatan ni Kristo, wala niya giumit, no? Wala niya gilaktawan tong mga babae, no? Maghisgot lang ta na sa iyahang unag yun nga kapitulo, naghisgot dito kang Tamar, naghisgot pa dito kang Rahab, naghisgot pa dito kang Ruth, ug uban pa nga mga kaliwatan na apil na dito ang ngalan ni Bathsheba. Kining mga bayhana, mga kaigsunan, mga higala, kung imong lantaw ng ilahang record, no, sa ilahang kapanahunan, mga babae ning dili kaayo maayo ang dungog ingnon ta, butang ta dili sila kung lansad magaling ni sila og pagka-opisyal sa ilang kapanahunan, moingon ta nga gamay ang tsansa nga mudaog ni mga tawhana kay ngano man dili kay sila dungganon sa ilahang pagkasila. Pero para nako partner, giapil ni San Mateo para paghatag og paglaom ni adtong mga tawo nga kung naaman sila ni ana nga mga kahimtang, dili di na ang igakaulaw kay part sila sa kaliwatan ni Kristo, part sila sa mga tao nga nailalom pud sa pagluwas og sa dugo nga giula ni Kristo para kanila. So para nako mas ganahan ko nga giapil ng mga tawhana. Sa ako pong nahuna, Pastor, kana bitaw ang tao nga ma-identify nga parente sa presidente sa Pilipinas, parente sa mayor, garbo kay nila nga sila parente og mga dagko nga mga tao. Pero sa ako nakita sa padayag ni San Mateo, nga dili lang ang iyang pagka-royal blood ni Jesus Christ. Nakita nako nga maski ang lineage bitaw niya nga giapil gidiha ang mga dili chosen women. Kay makasasala sila si Juser, harlot, adulterer nga si Bathsheba. Unya, akong nakita nga si Ginoong Hesus may buot ipasanto. Naa kaniya bisan pa sa iyang pagka-Dios, iyang gihukas na siya sa iyang kaugalingon o gipakita niya ang pagpaubos, opposite sa kang Satanas. Oh, salamat kayo, ma'am.
nindot kayo ang atong diskusyon mga higala. Sa ako pong pagtanaw, partner, ako nakita nga pakita ni San Mateo sa sa unang kapitulo ang pagka-Mesiyas ni Ginoong Hesus, ang pagkamanluluwas. Kay kun ang iyang klase sa pagkamanluluwas nagagikan sa usa ka tawhanon nga linya nga sama nato og sama sama kaninyo mga higala, no? Dili necessary nga ang mga maayo kay murag magdili kayo, murag naay unfair advantage ba kung imong tan-awon nga ang si Ginoong Hesus ang i-picture lang puros sa gid mga maayo ang magkaliwatan, puros mga kuan, mga harianon o mga dungganon. Ang mahitabo mga higala, kita nga dili dungganon, kita nga ang atong mga kaliwatan walay mga hari, mga kaliwatan nato nga makasasala, murag di kayo ta makarelate. Pero labi na karon. Pero kung karon magtan-aw ka, imong ma-appreciate pag-ayo di ay ang ministeryo ni Ginoong Hesus nga uy, ako di ay nga pareha po di ay og mga kaliwatan nga naapod ning mga tawhana nga klase, makarelate ka, maka-appreciate ka kang Ginoong Hesus. Thank you, Pastor. Isa pa, mga higala, ako nakita, partner, sa last na ito nga discussion, ang concept sa grace na gi-introduce ni Mateo. Nindot kayong mga kahigalaan nga pagpakita nga ang grasya ni Ginoong Hesus gipakita ng daan bisan sa iyang pagkatao nga ang kaluwasan di ay dili alang sa mga pinili. Gani, nindot kayo ang pagpasanto pod kay kumudagan tangad to sa sinulat ni San Pablo sa mga Hebrewhanon. Iyahag yung palawman dito og sulti nga kining atong manluluwas, no, referring to Jesus Christ, mauni usa nga parehas nato, usa nga kasama nato, usa nga mubati sa tong gikinahanglan kay nakaagi magud siya sa mga buta nga atong naagian. Abi ninyo mga higala kung pananglitan ang presentasyon ni San Mateo kadto ra yung mga kaliwat ni Kristo nga adunay ignonta hingpit nga mga kaagi. Ikaw ug ako nga naay mga, kung sa Tagalog pa, mga kapansanan, o naapay spiritual problems, mga shortcomings, mga kaluyahon na to, makaingon ta nga, hey, mura magdili ko apil ni ini. Hopeless na Oh, pero tungod kay gipasantop ni San Mateo, nga ingon ni ana, tao ni siya, parihan ni nato, ato gining kaliwatan, gani mo ni iyahang mga gidikanan kanhi. Sayon kay nako ang pagdawat sa pagministeryo ni Kristo. Ang grasya para nako, mas mahinungdanon siya og mas mabulokon siya kay ngano man nakarelate kay ko katong imong kuan partner nga kanang sayon kaayo, no, kanang pareha natong sinultihan, pareho natong direksyon nga mga tao, sayon kaayo ang pagdawat nato kung kinsa man na siya. Perfect example gid si Jesus Christ sa motibo bitaw sa salvation, kay matawag man gid nato nga maka-relate siya, maka-identify siya sa atong kahimtang nga makasasala. Kay kung ang iyang stage ginuor gid siya, murag magtan-o-tan-o rin nga, no? Maning mga tawanan ni nga makasasala, man gid ni, pang irokon ko ni sila. So, samtang nga naagid siya, baski sa iyang kagikan, masabtan nato nga si Ginoong Hesus, grabe gud iyang gugma. Gitagbo niya ang perfecto ug ang imperfect. Ang mga makasasala, harianon, no, di ba? Nindot kaayo niya, ako gud na feel nga, talagsaon gyud ang mission ni Ginoong Hesus ingon nga anak sa Dios nga nagpakatao. Salamat mga higala. Insakto gid kay na ma'am kaning pinulungan ni Ginang Ellen White sa Desire of Ages nga ang pulong nga mao ang Dios. God's thought made audible. Kana bang ang huna-huna sa Dios nga hingpit nahimong nadungog. Unya nahimong natinuod mga higala ba. In other words, si Ginoong Hesus nahimong representasyon sa Ginoo kay sa Dios mismo. Unya nakita nato nga giunsa niya ang kaalam sa pagtagbo gikan sa kahingpit ngadto sa dili hingpit aron mahimo siyang hingpit nga manluluwas kanatong tanan. Amen. Salamat kayo mga higala sa inyo ang pagsunod nining atong takna sa pagtuon. Giawhag ang ato nga mga suki nga tigpaminaw nga kanunay natong tun-an ang ato nga eskwela sa batika nga leksyon o pinaagi sa kaalam sa Dios o sa balaang espiritu
Siya lamang ang maghatag kanatong kalamdagan sa atong pagtuon. Ug amo kamong gidasig nga kanunay gyud nga magpadayon sa pag tan-aw nining atong tulumanon nga takna sa pagtuon. Sa dili pa nato tapuson ang ato nga pagtuon mga higala, adunay musical rendition giandam alang kaninyo gikan sa ato nga takna sa pagtuon. Amahan mo nga naka sa mga langit, among giday ka nga ikaw naghatag sa imong anak nga si Ginoong Hesukristo. Usa ka tawo, usa ka unod ug dugo nga sama ka namo. Kaliwatan namo ingon nga mga makasasala. Apan hingpit sa iyahang pagkasiya ingon nga Dios, aron kami iyahang maluwas gikan sa among kahimtang. Salamat kayo nga ikaw maluluyon ka namong tanan, ug ang grasya nga imong gipadala amo ning pahimuslan. Panalangin ang tanan ng mga viewers nining mga taknaa. Among gisalig ang tanan sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Takna sa Pagtuon would like to thank Engineer and Mrs. Jose Caballero,
Thank you for being our ministry partner in sharing love, changing lives. We are people, and we love to get connected. We connect as families because of birth. We connect as friends because we click. And we connect as communities because we care. Seventh-day Adventists are people who connect in communities called congregations, which in turn connect to form conferences, who connect together to form unions, divisions, and the General Conference. Why do we connect? It starts with a connection to the Creator, who invites us on a spiritual journey. When we journey together, we can help each other along the way. This journey is a journey of a lifetime, and as we learn and grow, life becomes filled with meaning and purpose. Our greatest joy is in helping others along the way. Wherever you are on your journey, we believe that we have something to offer that can make your life more whole. So the next time you see a Seventh-day Adventist, remember, you're not looking at someone who stands alone. They are connected to a world church that has 18 million members, gathered in 13 divisions, comprised of 122 unions, formed by 600 conferences, serving in 140,000 congregations in 208 countries, who worship in 924 languages, and they all want to connect with you. Of course. Sometimes. Why not? Yes. My brother. My mom. And of course, my dad. The policeman. Boss. My teachers. My grandpa. When I'm threatened. When he stares at me. When I hear his whistle. When they raise their voice. When they call me by my full name. Whenever he calls me like this. Hey, come on, bro. Because they're the love. He's older than me. My grave would be at stake. They're my parents. Since I'm younger than him, I'll be fired if I don't. You know. Obedience Is more than a state of being obedient. it is our willful practice Of obedience. Conscious. decision to obey policemen To obey and our other parents. teachers It means submission to the rules. which are meant. to keep us safe. Likewise, Obedience. It's a manifestation of love. I respect my I love parents. my mom. I love my older dad. brother. Besides, It says We obey our grandparents, our older our brother, people of authority, our our boss, parents, in the Lord. Lord. For this is right. Panimbaya na, matag Sabado alas 6 sa buntag. But especially to my family. Ma-enjoy ka sa matahong ng mga awit. Community service o langit ng panalangin. Gikan sa Panimbaya sa Kabuntagon. Sabado alas 6 sa buntag. Kita Kids!